start ta sa ato ang lesson. I think lesson step 3, step 1, step 2, step 3. Okay? So, pakibalo na tayo ng first note nga this is E or me. Dayon, asa galing na siya, diri na siya sa ikatulo, no? Nga from C, D, E. C, D, E. O, first line man ko na siya. Kanang E. So, diri sa keyboard, diri na siya sa ikatulo. Sa gikan sa C, D, E. Dayon, that is 2 counts. So, E, dayon, E, D. Okay, notice ninyo, that is 2 counts man ang E. First note, E2, E, D. Dayon, diri na ta sa left hand. Okay, manotice ninyo ang left hand. Diri na po na to balikon. Unsa na nga, kay ang left hand nga C o ang right hand nga C, maura ni siya. O, see? The same C. Left hand, kaysa ubos, left hand man na. Then, kini po, right hand. C sa ubos ug C sa taas is the same C, middle C. So, this is C. Okay. So, inig-play ni mo, ana, that is to be played by the left hand. Unsa man ang finger igamit, finger 1. So, unsa man atong finger 1, mao ni ato ang kumagko. Kumagko, bali? Thumb. Okay, so this one sa left hand, ha? Finger 1. Okay, so, how many counts na siya nga C? That is 2 counts. Kaya nga naman, that is half note. So, 1, 2. Dayon, pagkahuman, dari na dayon ta sa naatay next note nga G. Unsa man ang second line? Tanaw na to ang second line nga note, ha? C, D. E. Ang E is first line. F dayon G. So, E o G. So, diri sa piano, that is E. Dayon, second line is G. Okay, so, kini siya, that is G. Kay ang first line is E. G or so. Dayon, E first line, G second line. Okay, how many counts ini? This is 2 counts. Okay, this is a half note. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so ato nang i-play, ha? Ang first o second nga measure. Okay? Start tag E, E, D, left hand, C, dayon, G, 5. Okay, again, ha? I'll play it again. Okay? E, E, D, left hand, C, then right hand, G. Okay, next note. Next note, you notice nga this note is nasa space. Dayon ibabaw siya sa G. So what is that note? This is new to us. So, do, re, mi, fa, sol, la, or A. So, diri na siya. Human sa G, sa piano, is A. Okay, so A, A. A, dayon pag human sa A, G, G, F. So, upat siya ka quarter note. Kaya tag 1 count each man. 1, 2, 3, 4. A, G, G, F. Dayon mo enta diri sa E, which is our first note, E. Pero how many counts? Kaya that is a whole note, so that is 4 counts. So, manotice ninyo nga 1 ang finger. Dayon, pag-abot sa G, 4, dayon, kini is automatic nga 5. Okay, so ato nang i-play, ha? So, bayan ninyo. Kaya i-play na to. So, this is E, D, left hand, C, dayon, G finger, 4, kini, G, A, G, G, F, E, 4 counts, 2, 3, 4, padayon, E, F, G, A, G, okay, until there lang ta. Okay? Until there, guys, already, I'll end this of 5 minutes lang. Okay? So,
Okay, bye-bye.